हेलो फ्रेंड्स नमस्कार जय जगन्नाथ। तो आम यूट्यूब चैनल को आपन स्वागत। धन की नाज लगे मैंने देख हसी दे तुम दांत खाए तुम दांत खाए गला हसब माने घंटा हसब। तो भाई कहते पनीर करने को चलतु आज मिक्स पनीर करवा। पनीर करने ये निहाई पनीर आ फुलकोबी आ कैप्सिकम गाजर टमाटो पियाज तो ये सामग्री देखो आम पनीर हो गला। तो जस्ट टिके पाचिला पर्यंत पनीर छाड़देवा। देखो ए आम पनीर हो आसला एवं आम गोटे प्लेट को काढ़ीदे। तो से तेल गरम करवा आगे कोबी भाजीदे जस्ट अल्प टिके टिके भाजिकी सब जिनस आम रखा कोबी भाजवा। तो सब जिनस टिके टिके भाजिकी देले पनीरटा भल लगे। पनीर माने ही सब जिनस भजा हम आगे तो किए छाणीबे तो आम भाजिलु। तापर ए हलदी गुंड पकेवा स्वाद अनुसार टिके आम लुण पकेवा। तो ताको आम भलसे गोलेवा एमती कर खातु पूरा यम्मी लगे। तो तापर आम बीन्स पकेवा आम गोलेवा जस्ट टिके घोड़ेवा टिके सिझा छाड़देवा। देखु आमर केमती है आसला। तो ये आम गोटे प्लेट को ताको काढ़ी नवा। टिके अल्प तेल पकेवा तेल गरम हो आसला। एथिरे आम आलू पकेवा आलूटा भी आम तेल टिके भाजी नवा। से आम टिके लुण पकेवा एथिरे हलदी गुंड पकेवा देखो आलूर भी कलर केमती आसला। एमती कर खातु थरे पूरा यम्मी लगे। हाथ चाटिकी पूरा खाईदेवे। ताको जस्ट घोड़े छाड़देवा टिके। एबे आमर आलू हो गला ताको एबे प्लेट को काढ़ी नवा। तो तेल रे आम एबे कैप्सिकम पकेवा ताको सेमती भाजीबा। तापर एथिरे आम कंचा पियाज पकेवा ताको भी कैप्सिकम सहित भाजिबे। एबे आमर हो गला ताको भी आम प्लेट को काढ़ी नवा। आमर भी सब परिबा भजा भाजी हो गला। देखंतु एथिरे आम मसला देख करवा गरम मसला पियाज अदा रसुण ग्राइंडिंग कर नवा। तो झील कांदुला मु मोबाइल देखे पार नथिली। एबे आम पियाज पकेले कंचा लंका पकेले बाटी रखि मसला पकेले जमीती कि मसला जीरा गुंड धनिया गुंड हलदी गुंड लंका गुंड आउटा हूँ चिकेन मसला। तो आपण केते राग खाऊछंदी तो सेतिकी देखिकी राग पकेबे। लुण स्वाद अनुसार पकेबे जेते हम परिबा भाजिला भी लुण पकेइथिले। तो एथिरे कि से अल्प लुण पकेबा ताको घोड़े दवा। देखंतु एबे मसलाटा केमती हेलानी ताको गोले नवा।
ମସଲାଟା ଯେତିକି କଷିବେ, ଯେଉଁ ମସଲା ହଉ ଯେତିକି କଷିବେ ତରକାରୀଟା ଆମର ସେତିକି ଭଲ ଲାଗିବ। ସେଥିରେ ଏବେ ଆମେ ଗ୍ରୀନ୍ ମଟର ପକାଇବା। ତାକୁ ଗୋଳେଇ ନେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର କଲର୍ଟା କେମିତି ଆସିଲାଣି। ଏଇଟା ସାଙ୍ଗମାନେ କ'ଣ ପଇଲା କହିଲେ? ଚାରୁ ମଗଜ ପଇଲା। ସେଥିରେ ଆମେ ଟମାଟୋ ପକାଇବା। ଟମାଟୋ ଚାରୁ ମଗଜ ପକାଇକି ତାକୁ ଗୋଳେଇ ନେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ମସଲାଟା କେମିତି ଦେଖାଗଲାଣି। ତେଲ ଉପରକୁ ବାହାରିଲାନି ମାନେ ଜାଣିବେ ମସଲାଟା ହେଇଗଲା। ତ ସେଥିରେ ଆମେ ଯେଉଁ ଭାଜି ରଖିଥିବା କୋବି ବିନ୍ସ ପକାଇବା। ତାପରେ ଟମାଟୋ ପକାଇବା, ଆଳୁ ପକାଇବା। ସବୁ ଜିନିଷ ଯେଉଁ ଭାଜି ରଖିଥିଲେ ତାতে ସେଗୁଡ଼ାକ ପକାଇକି ଗୋଳେଇବା। ତାପରେ ସେଥିରେ କ୍ୟାପ୍ସିକମ୍ ପିଆଜ ଭାଜିକି ରଖିଥିଲେ ପକାଇବା। ତ ପାଟିରୁ ଛାଡ଼ିବନି, ଏମିତି କରିକି ଥରେ ଖାଆନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ହେଇଗଲାଣି। ଏମିତି ଦେଖାଯାଉଛି ତରକାରୀଟା। ଦେଖନ୍ତୁ ଭାତ ସହିତ ନହେଲେ ରୁଟି ସହିତ ଖାଇବେ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ। ରୁଟି ସହିତ ଖାଇଲେ ବି ଭଲ ଲାଗିବ। ଦେଖନ୍ତୁ କି ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି। ସେଥିରେ ଏବେ ଆମେ ପନିର ପକାଇବା। ପନିର ପକାଇ ସାରିଲା ପରେ ସେଥିରେ ହେଇ ଆସିଲା ବେଳକୁ ଲୁଣ ହେଇ ଆସିଲା ବେଳକୁ ଚିନି ଟିକେ ପକାଇବେ। ଲୁଣ ପକାଇଦେବେ, ଏବେ ଟିକେ ଚିନି ପକାଇଦେବେ, ଆଉ ଘିଅ ପକାଇବେ। ହେଇଗଲାଣି। ସେଥିରେ ଆମେ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଘିଅ ପକାଇବା। ତାକୁ କରିକି ଭଲସେ ଗୋଳେଇ ନେବା। ଭାଇ କହୁଥିଲେ ପନିର ଖାଇବାକୁ, ତ ଏବେ ଭାଇଙ୍କୁ ଦେବା ଖାଇବାକୁ। ଭାଇଙ୍କୁ ପଚାରିବା କେମିତି କ'ଣ ଲାଗୁଛି। କେମିତି ଲାଗୁଛି ଖାଇକି କୁହ। ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରୁଛୁ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବା ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ। ରହୁଛି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।